हमर एड्रेस ता तो समस्त जानछन बड़ बाजार कुष्टापड़ा जे माने भी बाहरु आसुछन नाही जानि पारबा से माने समले मंदिर के आसे के हमको कॉल करबे हम निजे रिसीव करि जे। ई साड़ीटा बहुत बढ़िया लागुछे देखोन सिंगल बॉर्डर रे आपण माने पेरे पेरे डिजाइन देखिथिबे इटा आसी गला डबल बॉर्डर रे पेरे पेरे डिजाइन आचल डिजाइन ता पूरा गॉर्जियस लागुछे देखोन तमा इटा पूरा से पाटो मिताल कॉम्बिनेशन अछि ना कलर कॉम्बिनेशन रे लाइट कलर रेड कलर ब्लैक रो कॉम्बिनेशन अछि देखोन ब्लाउज पीस इटा आसबा ब्लाउज पीस इटा ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउछे ना बहुत डिमांडिंग साड़ी माने भी इटा 3D पैटर्न डबल सॉफ्ट ई टाइप रे आपण माने बहुत सारा कलेक्शन देखिथिबे किंतु इटा उटे देखोन यूनिक डिजाइन रे पूरा आसी छे। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जाइछु वैष्णवी हैंडलूम के आज हमें केते रु केते साड़ी देखमा आज हम देखमा 1300 रु साड़ी स्टार्ट करमा देखमा हां आउ तार संगे संगे पैचवर्क भी देखमा डबा साड़ी भी देखमा डबा साड़ी भी देखमा रु स्टार्ट होचे हां तार बारे देखुन बेडशीट भी आसी जाइछे बेडशीट भी आसी जाइछे भी अवेलेबल होचे बेडशीट भी देखमा देखुन एनो लुंगी गामछा लुंगी गामछा भी बिहागरे भी चलुछे सेटा देखमा प्रिंटेड कॉटन साड़ी माने भी एटा कॉटन साड़ी माने भी होचे देखुन विवाह देबार लागि एटा देखुन 200 टंका आसबा डबा आज 200 टंका रे स्टार्ट करमा ना 200 टंका रे स्टार्ट करमा देखुन एटा डबा साड़ी माने एटा डबा साड़ी माने एटा सब 200 टंका रे एटा 200 आसबा देखुन पूरा एंदा डिजाइन रहबा ना ऑनलाइन दे ना पारो ऑफलाइन जन माने आसबे घर के सेटा नेबे ना हां नै पारबे से माने देखुन एटा देखुन एटा उटे आसे केते बढिया बढिया डिजाइन वैरायटी मिली जिबा एटा सैंपल लागि एतकी रखा है एटा सैंपल लई खाली देखि दउ छु नै के हां एटा देखुन साड़ी माने आसी होचे एटा सब 200 टंका रे ना 200 टंका रे सब आसबा देखुन जेंडा चाबे आपण माने नै पारबे आ जदी जणे साड़ी इरा उटे संबलपुरी साड़ी नेला आउ जदी कॉटन साड़ी टे नेमी बोलबा नै पारबा सेटा हेबा भे डिलीवरी हां सेटा दे पारमा सेटा हे पारबा खाली गुटेटा नै पारे ना सेपरेट एटा पर्टिकुलर सेटा कॉटन साड़ी 200 वाला दे नै पारे नै होय तार संगे जदी नेमी बोलबा जदी सेटा नेबे की है पहले तार संगे सेटा दे पारमा हां हां एटा देखुन पैचवर्क माने भी आसी जिबा देखुन पैचवर्क साड़ी बिलो देखुन बहुत लोग कमेंट करथुले पैचवर्क साड़ी माने देखुन पैचवर्क साड़ी रो डिजाइन आसी हेचे पैचवर्क भी बहुत वैरायटी आसबा एटा 2500 रे आसबा एटा 2500 एटा 2300 रे आसबा एटा देखुन एटा 2300 टका माने स्क्रीनशॉट पठाबे हम पठे दमा तार फोटो माने पूरा ए जे नंबर स्क्रीन रे फ्लेक्स होचे नु स्क्रीनशॉट मारी करी पठे देले फुल साड़ी रो फोटोटा मिल 2000 आसबा एटा 2000 देखुन एटा 2500 आसबा एटा 2500 ना एटा केते पड़छ एटा 2000 आसबा एटा 2000 टंका रे देखुन एटा देखुन 2300 आसबा एटा 2300 टंका रे सप्ता डिजाइन रे अछि एटा देखुन 2500 आसबा एटा 2500 टंका रे देखुन पैचवर्क साड़ी रो भी तो बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन आसी हो एटा 2000 आसबा एटा देखुन सप्ता डिजाइन तार बारे देखुन इनु बेडशीट भी पाई जिबे देखुन ओ बेडशीट भी मिली जिबा बेडशीट भी ऑनलाइन दे पारमो एटा जन माने भी ऑनलाइन मगाबे बेडशीट एटा दे पारमो बेडशीट भी मिली जिबा ना बेडशीट ऑनलाइन परचेस करि पारबे देखुन कलर माने बेडशीट रो भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलर माने अछि देखुन इटा माने अछि इदी पसंद लागबा बेले स्क्रीनशॉट पठाबे इदी तकिया कवर भी आसी जाउछे पिलो कवर भी आसी जाउछे इनो पिलो कवर संगे एटा बेडशीट मिलवा देखुन पूरा किंग साइज है देखुन एटा किंग साइज रे आसी होछि एटा संबलपुरी बेडशीट इनो कॉटन साड़ी भी प्रिंटेड पाई जिबे देखुन प्रिंटेड वाला आसी होछि 500 टंका आसबा एटा से पूरा संबलपुरी प्रिंटेड रे आसी होछि ना प्रिंटेड एटा देखुन कलर वैरायटी माने एटा 500 आसबा विथ ब्लाउज पीस आसबा एटा एती 500 टंका रे 500 टंका रे सब आसी होछि सब वैरायटी एटा तो पूरा संबलपुरी में लागसे नै के पूरा संबलपुरी प्रिंट देखुन एटा सुंदर सुंदर कलेक्शन आसी छै 500 टंका सिंगल बॉर्डर रे नोआ डिजाइन रे गुटे एटा 400 टंका रे आसबा एटा 400 टंका रे देखुन एटा 400 टंका रे आसी जाउ छै देखुन बढ़िया लागवा साड़ी रा देखुन जनता पूरा कैटलॉग दिया है जे पूरा हंता आसबा एटा 400 टंका रे 400 टंका रे एटा देखुन तार कलर वैरायटी माने एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउ छै ना देखुन एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउ छै एटा 400 रे पाई जेबे एटा सब 400 टंका रे 400 रे एटा देखुन एटा भी ब्लाउज पीस वाला एटा मात्र 350 रे पाई जेबे एटा 350 टंका रे 350 रे पाई जेबे देखुन एटा 350 टंका रे आसी जाउ छै ब्लाउज पीस एटा 350 रे आइटा देखुन फैंसी रो प्रिंट एटा 300 रे पाई जेबे एटा 300 टंका दुई पीस जदी ऑर्डर करबे एटा ऑनलाइन रे हमें दे पारबो मिनिमम 2 पीस ऑर्डर करबा लागि मिली जिबा आ पर पीस 50 टंका शिपिंग चार्जेस पर पीस 50 टंका शिपिंग चार्जेस लागबा एटा देखुन 300 रे आसबा एटा 300 टंका रे देखो सब 300 रे आसबा 300 टंका रे कलेक्शन माने एटा अछि इनो तो पूरा भरी छै कलेक्शन माने डब्बा भितरे भी अछि आपण माने तांकू कॉल कर देले फुल साड़ी माने आपण को पठे देबे फुल साड़ी रो फोटोटा ना फुल हां फोटोटा पठे दा एबे हमें पूरा संबलपुरी स्टार्ट करबा ना ओरिजिनल संबलपुरी साड़ी ओरिजिनल जेंटा हाथ ना 1300 रु एटा आसी 1300 रु और 500 रो मिलबा भे विथ ब्लाउज पीस हां 500 रो 700 रु अच्छे स्टार्ट अच्छे हां 700 रु जेंटा नॉर्मल समस्त देखौ छन सेति लागि बोली नाही देखाबार सेटा 700 रु स्टार्ट हे जाउ सेटा भी 700 रो 1000 रो 900 रो 1100 1200 1300 सेटा भी मिली जिबा इडे देखो इडा उटा आसी 1300 रे आसबा इडे 1300
ब्लाउज पीस सांगे ब्लाउज पीस सांगे 1300 टंका रे आसी होछ एटा होछ आंचलटा एम्ब्रॉयडरी काम हिचे एम्ब्रॉयडरी काम हिचे एटा होछ फुल बॉडीटा आइता ब्लाउज पीस आसी होछ ब्लाउज पीस रो बॉर्डर रे बिलो काम हिचे ना काम हिचे बॉर्डर रे बीडा काम हिचे एरे केते टंका पडुछ मात्र 1300 टंका रे एटा 1300 रे एटा आसी जबा एटा देखुन तार गुटे कॉफी कलर रे एरा कलर ऑप्शन रे आसी जाउछे देखुन कलर ऑप्शन रे भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलर अछि देखुन डार्क ग्रीन कलर रे गुटे आसी जबा एटा गुटे डार्क ग्रीन कलर रे अछि देखुन एटा कॉफी कलर आसी गला एटा देखुन 1400 रे आसबा एटा 1400 एटा डिजाइन टा टिके अलगा अछि सेटा फुल धड़ी रे थिला एटा फुल बॉर्डर बोली करी एटा 1300 पड़ला एटा माछो बॉर्डर बेला 1400 से एम्ब्रॉयडरी रो काम हिचे एतार आंचल एटा होछि आंचलटा आ फुल बॉडीटा टिके देखि देबा ब्लाउज पीस इति भी ब्लाउज पीस आसी जाउछ ब्लाउज पीस आसी जाउछ आ इतार फुल बॉडीटा टिके देखि देखुन फुल बॉडी एटा होछि फुल बॉडीटा एटा होछि 1400 लंबा रहबा सब 12 हाथ रहबा हां इतार आउडे देखुन इधर कलर ऑप्शन रे ना इधर कलर ऑप्शन रे मैरून कलर एटा होछि कॉफी कलर रे एटा गुडे देखुन धड़ी सफ्टा डिजाइन रे एटा 1500 आसबा एटा 1500 आसबा मात्र 1500 टंका रे धड़ी सफ्टा रे आसी गला अच्छा एटा होछि आंचल डता एटा फुल बॉडी डांस आसबा एटा होछि फुल बॉडी ब्लाउज पीस आउछि इतरे ब्लाउज पीस नै आसे इतरे ब्लाउज पीस मैचिंग ब्लाउज पीस नै पारबे मैचिंग ब्लाउज पीस रो ब्लाउज आसी जाउछ ना अवेलेबल अछि नै एटा पर पीस केते पडुछ ब्लाउज पीस रो रेट 100 टंका पड़बा 100 टंका पड़बा पर पीस एटा देखुन मयूर डिजाइन रो एटा देखुन मयूर डिजाइन रे आसी गला मात्र 1800 रे 1800 टंका रे एटा आसी जाउछ देखुन आंचल देख एटा होछि आंचलटा आ एटा होछि फुल बॉडीटा डीप ग्रीन रे अछि ना डीप ग्रीन रे डबल मयूर एटा पदम फुल रे 1800 टंका रे हरिण डिजाइन रे साड़ी एटा ओडे देखुन हरिण डिजाइन रे साड़ीटा एटा भी मेरून कलर रे मेरून रेड रो कॉम्बिनेशन रे अछि आंचल एटा होछि फुल एटा भी सेम प्राइस 1800 रे एटा भी 1800 देखो एटा 1800 ब्लू कलर रे तार आसी जबा देखो कलर ऑप्शन रे आसी होछ ना ब्लू कलर एटा होछि ब्लू कलर रे एटा ओडे देखुन ग्रीन कलर रे ग्रीन व्हाइट रेड रे थान साड़ी मात्र 1700 रे पाइ जे एटा 1700 टंका रे आसी जाउछ देखो एटा होछि फुल बॉडी रे एटा लंबा चौड़ा भी तार बढ़िया रहबा 12 हाथ प्लस एटा पूरा 12 हाथ रहउछ 12 हाथ प्लस रहबा देखुन चौड़ा भी देखुन चौड़ा देखुन केते बड़ा आसुछि जे एटा होछि फुल बॉडीटा देख कलर माने एटा देखुन कलर ऑप्शन आसी पसंद लागबा टिक मारी के पठाबे हमें तार फुल फोटोटा पठे दवा फुल फोटोटा मिली जिबा ना तार कलर माने कलर ऑप्शन रे देखुन एटा गुटे मैरून टिके मझी डिजाइनटा खाली अलगा अछि ना टिके अलगा अछि एटा होछि मैरून कलर रे देखुन सेम प्राइस सब रहउछि सेम प्राइस 1700 रे पाइ जेबे 1700 टंका रे देखुन एटा गुटे कलर आसी गला सब 1700 टंका रे आपन को मिली जिबा एटा देखुन 1800 रे आसबा एटा 1800 रे आसबा देखुन धड़ी रे तार काम हिचे ए धड़ी रे काम हिचे आइतार आंचलटा देखिदमा एटा देखुन एटा होछि आंचलटा आ फुल बॉडीटा टिके रहबा एटा भी लंबा चौड़ा से 12 हाथ प्लस से 12 हाथ प्लस एटा देखुन एटा होछि फुल बॉडीटा 1800 टंका रे एटा आसी जाउछि एटा उटे आसला कलर ऑप्शन माने डिजाइन टिके खाली अलगा रहउछि एटा हे सेम प्राइस रे सब सेम प्राइस 1800 रे पाइ जेबे एटा उटे देखुन मेहंदी कलर रे ना मेहंदी कलर रे सब शाइनिंग तो पूरा फुल आसुछे ना पूरा शाइनिंग आसु सेम प्राइस सब रहउछे एटा देखुन टिके डिजाइन अलगा अछि एटा भी सेम प्राइस से 1800 रे पाइ से 1800 टंका रे देखुन एटा से बर्फी डिजाइन रे अछि ना हां आ छोट छोट फूल अछि हे सेम प्राइस रे हे के भितर फुल डिजाइन हे के अछि एटा उटे आसीला एटा ग्रीन कलर रे सिंगल बॉर्डर कलर रे एटा भी सेम प्राइस रे 1800 टंका रे देखुन आसी जाउछे पाइ जेबे एटा उटे देखुन एटा कॉफी कलर रे एटा भी सेम प्राइस 1800 रे एटा उटे मोठा कलर रे इतार कित्ते सारा कलर ऑप्शन रे आसुचे डिजाइन माने भी बहुत बढ़िया अछि देखुन बहुत डिमांडिंग साड़ी माने भी एटा देखुन एटा पिंक कलर रे ना पिंक कलर रे पिंक रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन पिंक रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन देखुन एटा गुटे देखुन एटा बॉक्स पैटर्न रे अछि एटा 1900 आसबा एटा 1900 आसबा एटा देखुन लाइनिंग अछि ना बॉडी रे पूरा बॉडी रे लाइनिंग बॉक्स डिजाइन रे अछि आइतार आंचल धड़ी भी देखुन अलगा डिजाइन अछि एतार आंचल देख एटा होछि आंचलटा एटा होछि धड़ी देखुन ये केते टंका पड़ुछि कहले एटा मात्र 1900 रे पाइ 1900 टंका रे आसी जाउछि देखो एतार पे बहुत कलर ऑप्शन माने आसी जिबा देखुन एटा आसी गेला ग्रीन कलर रे देखो ग्रीन कलर रे एटा थिला पिंक कलर एटा ग्रीन कलर रे एटा देखुन कलर माने सब कलर माने तो बहुत बढ़िया बढ़िया लागुछि देखुन एटा उटे लाइट येलो रे ना येलो रे ग्रीन लेमन येलो रे अछि देखुन एटा उटे आसी गेला मेरून कलर रे रेड कलर रेड रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन ना रेड रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन
এটা আসি গলা দেখুন पर्पल कलर रे এটা पर्पल कलर रे आसी जबा देख पर्पल रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन केते सारा ऑप्शन अछि देखुन जेनटा आपन मांको भल होचे टिक चिना मारी दोन आ जेन नंबर स्क्रीन रे फ्लेक्स होचे हेनु पठे देबे बेले फुल साड़ी रो फोटोटा मिली जिबा डार्क ग्रीन रे এটা डार्क शाइनिंग आसबा देख এটা केते पड़ुचे बहुत कलर ए सेम प्राइस सब सेम प्राइस 1900 रे सब पाई 1900 टंका रे এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা উঠে এটা ऑरेंज कलर रे अबे आराम से पूजा पाठ सब पूजा पाठ होम यज्ञ सब थरे चलबा देखुन टिके ऊंचा रेट देखमा अरे देखो एटा आसी जिबा 2300 रे এটা 2300 टंका रे 2300 रे आसी जिबा देखो सिंगल बॉर्डर वाला ना सिंगल बॉर्डर रे এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা মঠা কলর আর ডিপ গ্রিন है ना ডিপ গ্রিন কলর ব্ল্যাক মেটাল দিছে কি এটা দেখুন ডিপ গ্রিন রে আসুছে ডিপ গ্রিন রে আসবা এটা भी দেখুন সেম প্রাইস 2300 রে এটা भी 2300 टंका রে 2300 রে দেখুন এটা भी বরফি ডিজাইন রে আছে ডার্ক পার্পল কলর রে আঁচল দেখুন স্বস্তিক এটা স্বস্তিক র আঁচল আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিটা এটা भी 12 হাত পুরা রহুছে এটা भी पूरा 12 हाथ रहउছে আর এটা কেতে নম্বর সুতা রহুছে এটা 100 নম্বর সুতা এটা সব 100 নম্বর सब 100 নম্বর সুতা আসবা এটা দেখুন হাফ হাফ কলর রে না সিঙ্গেল 2400 রে পাই যাবে এটা 2400 2400 এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা দেখুন 2500 রে আসবা এটা আসি গলা 2500 র উঠে দেখুন এটা বর্ডর রে বলে সবটা ডিজাইন আছে না বর্ডর রে সবটা ডিজাইন কলর স্টেশন হে কি আছে কলর ডিজাইন আছে আর এটা হচ্ছে দেখুন আঁচলটা তার এটা আচ্ছা ফুল বডিটা টিকে দেখি ব্ল্যাক রে ইয়েলো কম্বিনেশন বহুত বঢ়িয়া रहबा এটা भी ডিপ গ্রিন রে আছে না এটা भी ডিপ গ্রিন না বর্ডরটা ডিপ গ্রিন দেখুন এটা 2500 রে পাই যাবে 2500 টঙ্কা রে এটা ট্রিপল কলর আছে না ট্রিপল কলর রে আছে 2500 টঙ্কা রে দেখুন এটা গুটে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে আছে পিনলে তো এই শাড়িটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন 2500 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা भी দেখুন সেম প্রাইস 2500 রে পাই সুমতি কলর রে না সুমতি কলর রে এটা হচ্ছে ফুল এটার আঁচলটা পহলা দেখি না এটা হচ্ছে আঁচলটা তার ব্ল্যাক কালার রে গ্রিন র কাম হইছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা भी সেম প্রাইস 2500 রে এটা ওটা আছে ওলা দেখো বাটারফ্লাই ডিজাইন রে 2700 রে এটা আসবা এটা 2700 টঙ্কা রে 2700 রে আসবা অরেঞ্জ রে এটা বাইগনি কালার র কম্বিনেশন আছে না বাইগনি কালার র কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে টেরাকোটা আর বাটারফ্লাই ডিজাইন আছে শাইনিং भी रहबा कलर এটা কেতে পড়ুছে কইলে এটা पे मात्र 2700 রে পাই যাবে 2700 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা দেখুন দেহ সারা সবটা ডিজাইন হে কি পুরা মাত্র 2800 রে পাই 2800 টঙ্কা রে দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা রেড কালার রে শাইনিং रहबा বডিটা भी দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন লাইনিং লাইনিং করছে এটা এটা 2800 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা দেখুন 2700 রে পাবে এটা চক্র ডিজাইন 2700 টঙ্কা রে চক্র ডিজাইন আছে ডিজাইন भी আছে দেখুন আঁচল আঁচলটা স্বস্তিক রে আছে না স্বস্তিক রে আছে আর ওইটা হচ্ছে ফুল বডিটা ফুল বডি দেখুন এটা ডবল হংস আর ওইটা হচ্ছে পদম ফুল ডিজাইন রে এটা ওটা আছে এটা বাটারফ্লাই ডিজাইন 2700 রে এটা পাই যাবে 2700 টঙ্কা রে রামা গ্রিন ব্লু কালার কম্বিনেশন দেখুন ব্লু কালার কম্বিনেশন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 2700 টঙ্কা রে আসি যাবা এটা এটা ওটা আছে 2700 রে এটা আসি এটা হাফ হাফ কালার না এনা ট্রিপল কালার ট্রিপল কালার আছে কালার ডিজাইন ডবল ময়ূর দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা সে ডবল বর্ডার মিতাল আঁচল আছে ডবল বর্ডার মিতাল আঁচল আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আমার এড্রেসটা তো সমস্ত জানছন বড়বাজার কুষ্টাপড়া যে মানে भी बाहर आसुछन নাই জানি পারবা সে মানে সমলে মন্দির কে আসে কে हमको কল করবে আমি নিজে রিসিভ করি জম নিজে রিসিভ করি নিজে রিসিভ করি স্ক্রিন রে যে নম্বর ফ্লেক্স হচ্ছে সেই নম্বরে কল করলে ডাইরেক্ট রিসিভ করি যাবে এটা भी দেখুন 2700 রে এটা 2700 টাকা রে দেখুন আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আজির কলেকশন কেনা হচ্ছে টিকে কমেন্ট সেকশন রে बताबे आ ভিডিওটা ভাল লাগুছে বেলে আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুরি শাড়ি के প্লিজ টিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে ইনু বহুত সারা কলেকশন আছে তরি তাঙ্গর ঘর কে ভিজিট করু 2800 রে পাই যাবে এটা 2800 টাকা রে রামা গ্রিন সঙ্গে এটা হোয়াইট কালার কম্বিনেশন আছে না দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা ব্লু রে আঁচলটা আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন কিতে সুন্দর লাগুছে দেখুন ফুল বডিটা মাত্র 2800 রে 2800 টাকা রে মাত্র 2800 দেখুন পুরো ইউনিক ডিজাইন রে আছে 2800 টাকা ইথরে ব্লাউজ পিস আছে ইথরে ব্লাউজ পিস নাই আছে ইথরে ব্লাউজ পিস ম্যাচিং ব্লাউজ পিস নাই পারবে नहीं पारबे 100 टंका ना 100 टंका पड़बो पर पीस इरा उडे देखो इरा से चौड़ा बड़ा टाइप अछि पूरा ना होछि आंचलटा ता केते टंका इटा पड़छ 2900 रे देखो 2900 इति ब्लाउज पीस आसी जाउछे इतरे भी ब्लाउज पीस ना आसे इतरे ना आसे नहीं आसे ब्लाउज पीस आंचल इरा होछि आंचलटा देखो इरा केते टंका पड़छ कहले 2900 टंका रे आसी जाउछे 2800 रे पाई जेबे 2800 टंका रे देखो इरा होछि 2800 टंका रे इरा होछि आंचलटा आइ तार फुल बॉडीटा टिके देखि दमा इरा होछि देखो फुल बॉडीटा नर्तकी डिजाइन रे अछि ना लक्ष्मी मा छन देखो
এটা গোটে পুরা यूनिक लागला देखो रहबा शाइनिंग भी आसु छे देखो मात्र 2800 रे 2800 टंका रे देखो एटा गोटे पूरा यूनिक डिजाइन टे अछि आपण माने नै पारबे बहुत बढ़िया कलेक्शन टे अछि वीडियो देखुन से ऑर्डर करूं नेहला तांकर घर के विजिट करूं इनु आपण माने बारी बारी बहुत सारा कलेक्शन अछि नै पारबे रेड रो कॉम्बिनेशन या मोठा कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन देखो 3400 टंका पीस भी आसबा इतरे ब्लाउज पीस आसी जाउ छे अच्छा एटा ब्लाउज पीस एटा होचे आंचलटा आ एटा होचे फुल बॉडीटा देखो एटा घर डिजाइन रे अछि ना घर डिजाइन है के मात्र 3400 रे पाइ जबे एटा 3400 देखो 3400 टंका रे आसी जाउ छे रामा ग्रीन रे डबल बॉर्डर रो 3D पैटर्न रे अछि मात्र 3500 रे पाइ जबे 3500 पीस भी आसबा इथरे वाओ देखो 3500 टंका रे एटा आसी जाउ छे एते कम रेट रे एटा होचे आंचलटा तार हाथी डिजाइन रे अछि ना हाथी डिजाइन एटा होचे फुल बॉडीटा देखो रेट सुनले तो विश्वास न लागबा एते कम प्राइस रे इनो मिली जाउ छे एटा गुडे देखो एटा गुडे आसी गेला एटा गुडे देखो एटा भी 3D पैटर्न रे अछि 3D पैटर्न रे तार आंचल देखो एटा होचे आंचलटा आ एटा होचे फुल बॉडीटा आई साड़ी माने सब डबल मिलबा कि केंदा डबल मिली जबा डबल मिली जबा ना मिली जबा जुड़ा जन माने नवा लागि चाहबे हां बिहागर लागि तो एबे समस्त जुड़ा खुजु छने मैसार ऐसा लागि इतरे भी ब्लाउज पीस आसबा इतार प्राइस 3900 टंका रे देखो एटा देखो रेड रे देखो रेड रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन एटा गोटे यूनिक डिजाइन रे अछि देखो तो डिजाइन टा बहुत बढ़िया लागला देखो एटा होछि आंचल देखो केते बड़ आंचल दे देछि एटा इतरे भी ब्लाउज पीस आसबा इधरे आसी जाउ छे ना ब्लाउज पीस मात्र 4400 रे पाइ 4400 टंका रे देखो काम भी तो पूरा फाइन है कपड़ा भी बहुत फाइन अछि बहुत फाइन अछि डिजाइन भी बहुत बढ़िया लागु छे देखो एटा गोटे आसी गला एटा गोटे यूनिक डिजाइन है कि देखो मयूर डिजाइन है कि कलर भी बहुत बढ़िया रहबा एटा ब्लू कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन ना एटा होचे आंचलटा तार आ एटा होचे फुल बॉडीटा एटा केते पड़ुचे एटा मात्र 4700 रे पाइ 4700 रे ब्लाउज पीस भी इथरे आसबा इथरे ब्लाउज पीस भी आसी जाउचे एटा गुडे देखो टेराकोटा डिजाइन रे एटा राउंड टेराकोटा रे अछि ना राउंड टेराकोटा रे अछि एटा गोटे यूनिक डिजाइन देखो कम रेट रो साड़ी माने देखो केते बढ़िया कलेक्शन आसी जाय एटा होचे आंचलटा तार आ एटा होचे फुल बॉडी ब्लाउज पीस आसबा इथे भी ब्लाउज पीस आसी जाउचे शाइनिंग रहबा एटा केते टंका पड़ुचे मात्र 4400 रे पाइ जबे देखो मात्र 4400 टंका रे एटा आसी जाउचे 4400 टंका रे देखो बहुत बढ़िया कलेक्शन टे एटा गोटे आसी गला देखो एटा गोटे तो पूरा यूनिक लागुचे देखो ई टाइप रे तो आपण माने बहुत सारा कलेक्शन देखिथिबे किंतु एटा गोटे देखो यूनिक डिजाइन टे पूरा आसी छे देखो एटा होचे आंचलटा तार आ फुल बॉडी टे मात्र 4500 रे पाइ जबे विथ ब्लाउज पीस 4500 टंका रे मात्र 4500 रे पाइ 4500 टंका रे ब्लाउज पीस संगे ना ब्लाउज पीस संगे एटा देखो पूरा यूनिक डिजाइन टे अछि देखो साड़ी रो कितने बढ़िया कलेक्शन टे जे डबल बॉर्डर सफ्टा डिजाइन रे डबल 5500 रे पाइ जबे 5500 टंका सफ्टा डिजाइन साड़ी मात्र 5500 पूरा तो एटा से डिजाइनर कलेक्शन में त लागु छे ना ब्लाउज पीस कम रेट रे मिली जाउ छे देखो विश्वास भी नै लागबा बहुत बढ़िया कलेक्शन अछि एटा देखो फुल बॉडी अंता आसपास एटा होचे फुल बॉडीटा डबल सफ्टा डबल बॉर्डर पाइ जबे 5500 टंका रे आसी जाउ छे एटा गोटे देखो रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन 6000 रे पाइ जबे एटा 6000 टंका 6000 रे देखो एटा 6000 टंका रे आसी जाउ छे माछो धड़ी ना देखो माछो धड़ी एटा होचे आंचलटा तार आ फुल बॉडीटा टिके देखमा एटा होचे फुल बॉडीटा देखो कितने सुंदर कलेक्शन अछि खाली देखु थाउ ना आज वीडियो के बिना स्किप करके आसबा एटा गोटे यूनिक कलर टे आसी गला ना पूरा शाइनिंग आउछ तो एटा पूरा शाइनिंग आसु छे माछो बॉर्डर रे देखो हाथी रो डिजाइन दुही बॉर्डर रो मझी हाथी डिजाइन अछि देखो ना एटा होचे आंचलटा झूठी डिजाइन रे अछि आ फुल बॉडीटा टिके देखि देबा एटा होचे फुल बॉडीटा देखो एटा केते टंका पड़ुचे एटा भी सेम प्राइस 6000 रे पाइ 6000 टंका रे देखो एटा आसी जाउचे कितने बढ़िया कलेक्शन माने अछि खाली देखु था पेरे पेरे डिजाइन रे देखो ए डबल बॉर्डर रे पेरे पेरे डिजाइन ना पेरे डिजाइन देखो सिंगल बॉर्डर रे आपण माने पेरे पेरे डिजाइन देखिथिबे एटा आसी गला डबल बॉर्डर रे पेरे पेरे डिजाइन मात्र 6200 रे पाइ 6200 रे 6200 रे पाइ 6200 टंका रे देखो केते सुंदर कलेक्शन टे वीडियो देखुन से ऑर्डर करो किंतु बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाउछे एटा होचे फुल बॉडीटा देखि दो पेरे पेरे डिजाइन रे अछि एटा आइटा उडा सेला यूनिक कलर संगे देखो एटा पूरा लाइट स्काई रे अछि ना लाइट स्काई रे सॉफ्ट कलर जंडा करसन देखो एटा होछि आंचल ला फास्ट देखि दे माने गॉर्जियस रहबा शाइनिंग आसबा आइटा फुल बॉडीटा देखि देखमा एटा होछि फुल बॉडीटा देखो दुही बॉर्डर रो मझी एटा देखो गुडी यूनिक डिजाइन दे दैछे डबल मयूर रे आइटा कलर्स गोडी डिजाइन अछि आइटा होछि डबल मयूर रे एटा केते पडुछे एटा भी सेम प्राइस 6000 रे 6000 टंका रे एटा गोटे देखो 6000 रो कलेक्शन माने देखो ब्लू रो कॉम्बिनेशन एटा रेड संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन डिजाइन भी देखुन त एटा देखो डिजाइन माने एटा होछे आंचल डाटा आ फुल बॉडीटा टिके देखि देमा एटा होछे फुल बॉडीटा देखो एटा से घोड़ा गाड़ी रे अछि ना अच्छा
ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ପଡୁଛି এটা ବି সেম প্রাইস 6000 রে 6000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন 6000 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ ଆସି ହେଇଛି ব্লু র কম্বিনেশন এটা ବି রামা same price গ্রিন 6000 ব্লু রে পাই যাবে এটা ବି 6000 দেখুন 6000 ଟଙ୍କାର କଲେକ୍ସନ দেখুন ଖାଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆସି ହେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଚଲଟା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ফুল বডিটা দেখুন রাউন্ড টেরাকোটা ଅଛି ଗଛ ଅଛି ସବୁ ଡିଜାଇନ ଶାଢୀରେ ପାଇ ପାରିବେ সবটা ডিজাইন এটা ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ সবটা ଅଛି না কি মাত্র 5700 রে পাই যাবে 5700 রে 700 রে দেখুন মাত্র 5700 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା 3 ଲାଇନ সবটা ଅଛି পুরা ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ ଅଛି এটা হচ্ছে আঁচলটা তা দেখো আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও ফুল বডি ডিজাইন भी तो बहुत बढ़िया लाଗୁছে এটা 5700 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে 5700 রে পাই যাবে এটা দেখুন সবটা ডিজাইন ইউনিক ডিজাইন এই শাড়িটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন পুরা এটা ক্লাসিক লাগবা 5800 রে পাই যাবে 5800 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা বেবি পিঙ্ক রে আছে সবটা ডিজাইনটা আর জিগজ্যাগ ডিজাইন বডি রে আছে না টিকলি সবটা আছে দেখুন আর এটা জিগজ্যাগ ডিজাইন আছে উপরে भी টিকলি সবটা আছে এটা কত টাকা 5800 রে পাই 5800 এটা ଟଙ୍କାରେ দেখুন গোটে সেম প্রাইস 5800 রে তার বর্ডর দেখুন এটার বর্ডরটা চৌড়া বর্ডর রହୁছে না পুরো চৌড়া বর্ডর কেতে চৌড়া বর্ডর রହୁছে তার ডিজাইন भी দেখুন দিন সারা সবটা ডিজাইন এটা হচ্ছে এটা আঁচলটা আর ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিটা भी দেখুন গর্জিয়াস রাবা মাত্র 5800 রে 5800 ଟଙ୍କାରେ সবটা ডিজাইন রে আছে না পুরো এটা সে হাফ পেরে পেরে টাইপ রে আছে টাইপ এটা দেখুন মিলন সবটারে এটা মিলন সবটারে আসি গলা না দেখুন মিলন সবটার কালেকশন দেখুন কেনটা বঢ়িয়া লাগুছে যে এটা হচ্ছে 6200 রে পাই যাবে দেখুন আঁচল भी গंदा গর্জিয়াস রহবা এটা 6200 টঙ্কারে 6200 রে মাত্র পাই যাবে এটারে ব্লাউজ পিস না আছে না ব্লাউজ পিস না আছে মিলন সবটারে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ডিজাইন মানে তো বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কাম হইছে এটা সব এটা ওটা দেখুন মেহেন্দি কালার রে এটা 6 বর্ডার আসি গলা না এটা 6 বর্ডার এটা হচ্ছে তার আঁচল পহলা আঁচলটা দিকে দেখি দেমা এটা এটা হচ্ছে আঁচল ডিজাইন আঁচল ডিজাইনটা পুরো গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন আর ফুল বডিটা দিকে দেখুন বডিটা ফুল বডি भी ডিজাইন भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কালারে মাত্র 6500 রে পাই যাবে 6500 ଟଙ୍କାରେ মাত্র 6500 দেখুন 6500 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି কেতে সুন্দর সুন্দর কালেকশন যেটা আপন মানকু ভাল লাগুছে জলদি জলদি অর্ডার করুন দেখুন এটা ওরে দেখুন এই কালার কম্বিনেশনটা পুরো বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন মাত্র 7000 রে এটা পাই যাবে এটা 7000 8 ধড়ি वाला দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আঁচলর ডিজাইন দেখুন বহুত বঢ়িয়া সুন্দর লাগুছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দউন লাইট কালার রেড কালার ব্ল্যাক র কম্বিনেশন আছে না এটা কেতে পড়ুছে কইলে এটা 7000 ଟଙ୍କାରେ 7000 ଟଙ୍କାରେ এটা 8 বর্ডর পলি আউছে দেখুন এটা ওরে দেখুন এটা চৌড়া বর্ডরে আছে না নোয়া ডিজাইন র এটা ওরে নোয়া ডিজাইন আসি গলা না কালার भी দেখুন পিঙ্ক কালার রে এটা পুরো ইউনিক ডিজাইন রে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা দিকে দেখমা এটা भी মাত্র 7000 রে পাই যাবে এটা 7000 ଟଙ୍କାରେ আসি পাই যাবে যদি আপন মানকু শাড়ি মানে পুরা यूनिक कलेक्शन दरकार আপন মানে ধরে বৈষ্ণবী হ্যান্ডলুম কি ভিজিট করুন ইনু আপন মানকু পুরা यूनिक ডিজাইন র শাড়ি মিলি যাবা यूनिक ডিজাইন র এটা ওটি यूनिक ডিজাইন টেরাকোটা ডিজাইন তার কাম কেনতা হিচ ভরি ভরি দেখুন কাম তো পুরা ভরি ভরি হিছে পুরা ফাইন কাম भी হিছে দেখুন ফাইন সুতা भी আছে এটা সব 120 নম্বর সুতা না 120 নম্বর সুতা এটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আঁচল পুরা আঁচল দেখলে খুশি যাবে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা সুমতি কালারে আছে গর্জিয়াস লাগবা সুমতি কালারে মাত্র 7200 রে 7200 ଟଙ୍କାରେ এটা পাই যাবে এটা উড়ে দেখুন ইউনিক ডিজাইন র এটা भी সেম প্রাইস 7200 রে 7200 রে ডিজাইন রে এটা উড়ে भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন বহুত 7200 ଟଙ୍କାରେ তার আঁচল দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার দেখি দউন আর আঁচলে भी এই সবটা ডিজাইন আছে না ঠিক আছে আর এটা ডিজাইন আছে আঁচলে भी সবটা ডিজাইন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দউন মই আপন মানকু জুম কৰি দেখি দউছেন দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে এই ডিজাইনটা সেম এটা 7200 রে পাই 200 ଟଙ୍କାରେ 200 সেম প্রাইস রে সেম প্রাইস রে 7200 রে এটা উঠে দেখুন এটা উঠে भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা ডিপ স্কাই রে আছে ব্লু কালার রে এটা ব্ল্যাক র কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার দেখুন আঁচল দেখুন আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দমা এটা পুরো সে পাটটা মিতাল কম্বিনেশন আছে না কালার কম্বিনেশনটা তো কম্বিনেশন পাটটা লেখা লাগবা দেখুন এটা भी बहुत बढ़िया 7800 রে পাই যাবে 7800 ଟଙ୍କାରେ 8 বর্ডর না 8 বর্ডর সাথে এটা দেখুন এটা ওটা আসি গলা সব ডাবল সফটারে এটা ডাবল সফটারে এটা 6 বর্ডর না 6 বর্ডর আসবা দেখো এটা হচ্ছে আঁচলটা তার দেখুন এটা বড় ঝুটি কাম রহিছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 3D প্যাটার্ন ডাবল সফটা হচ্ছে এটা হচ্ছে 6 বর্ডর 8500 রে পাই যাবে 8500 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে
देखो एटा उटे आसी गला रामा ग्रीन स्टार बॉर्डर आगरु जेंटा सेटा पिंक कलर रे स्टार बॉर्डर देखितला इथरे सेटा ब्लाउज पीस वर्क नाइतला इथरे ब्लाउज पीस वर्क आसबा इथरे ब्लाउज पीस वर्क आउछ तार आंचल देखो सेटा प्लेन रे देखितला देखो ना एटा ब्लाउज पीस वर्क अछि एटा देखो ब्लाउज पीस एटा आसबा ब्लाउज पीस एटा ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउछे ना वर्क आसी जाउछे देखो एटा होछे एटा मात्र 7500 रे पाई जिबे 7500 टंका रे देखो इटा नोआ डिजाइन रे आसी गला 7500 देखो इटा 7500 ना 7500 टंका देखो तार पिंक कलर रे रानी कलर रे आसबा पिंक कलर रे देखो इटा रामा ग्रीन अछि इटा पिंक अछि जेन कलर आपन मांगु भल लागुचे नै पारबे बहुत बढ़िया कलेक्शन दिटा अछि इटा गुटे देखो इटा 4 बॉर्डर वाला ना तले 3टा बॉर्डर रहउचे आ ऊपरे गुटे रहउचे ब्लाउज पीस वर्क आसबा साड़ी रे इटा ब्लाउज पीस वर्क आसुचे वर्क वाला साड़ी देखो इटा गुटे ब्लाउज पीस वर्क रो साड़ी रे आसी गला पूरा बॉडी डिजाइन साइज समान अछि ना आ इटा होचे फुल बॉडी टा इटा केते पडुचे मात्र 9200 रे पाई 9200 टंका रे इटा आसी जाउचे एटा भी देखो सेम प्राइस 9200 रे इटा भी 9200 रे हे टाइप डिजाइन अछि ना के अलगा अछि खाली बॉडी डिजाइन टा सेम डिजाइन अछि এখন বডি ডিজাইনটা খালি টিকে অলগা আছে এটা ফুল পড়িছে এটা টিকে দেখুন এটা উঠে অলগা ডিজাইন আছে এটা 3D প্যাটার্ন লাগি আছে দেখো এটা হচ্ছে আঁচলটা আচ্ছা আর তার ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে সেম বডি ডিজাইন সাথে সমান আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ছে সেই 9200 রে পাই 9200 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে बहुत सारा साड़ी माने रखा हिचे जेंटा भी माने नेबा लागि चाहबे इनो स्क्रीनशॉट मारी के पठाबे बेला में तार फुल फोटो माने पठा फुल फोटोरा मिलेइमा ना देखो इनो बहुत सारा कलेक्शन इटा थुआ हिचे आपन को जेना भल लागुचे स्क्रीनशॉट मारी के पठे दोन देखो आउ भी कलेक्शन माने अच्छे जेन माने आसबे घर के विजिट करबे बेले ई सब कलेक्शन माने पाई पारबे सब साड़ी तो देखाबार पॉसिबल नै से ना बेले सब हेति लागि थरे घर के विजिट करून इनु आपन मानकु पूरा लेटेस्ट कलेक्शन डिजाइनर कलेक्शन आ यूनिक डिजाइन रे मिली जिबा साड़ी माने तार बाहर थान साड़ी भी पाई जिबे थान साड़ी कलेक्शन माने भी सब पूरा थाक पूरा अच्छे एटा पूरा थाक भरी छे एटा देखुन थान साड़ी माने आसी जाउछे तो फ्रेंड्स आजि लागि एतकी थिला वीडियोटा भल लागला बेले लाइक करून शेयर करून और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करून।